Part 2 guys, part 2. Part 2 guys. Narinig nyo yun guys. Nagtotorotot na yun guys. Ito nga pala si kumpare. Hello nga guys. Hello po, hello po. Ay, grabe. Guys, ito yung boga na narinig nyo kanina guys. Nung part 1 guys. Unang video guys. Ganito kalaki yan guys. Ayan. Ayan guys. Ganyan kalaki yan guys. Kung makikita nyo. Kapag part 3 guys, umaga. Magpapaputok tayo nyan guys. Magpapaputok tayo ng boga natin guys ha. Malakas yung guys. At ngayon nga pala ay may mga mundo po sa amin guys. Ayan guys, oh, mga mundo sa amin. Ayan. Ayan. Hindi ko alam guys. Kita-kits lang guys ha. Sana guys, kita-kits lang sa part 3 na lang guys. Gabi na kasi ngayon guys eh. Kita nyo naman, tinan nyo guys. Kita nyo naman oh. Gabi na yan guys. Oh. Huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe and share. Okay, bye-bye.